जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू मोर आउट नुआ फ्रेश ब्लॉग रे बर्तमान टाइम हो गला पाखा घंटे हो आबे मु बाहर पड़े मौसा मौसी आसती आज मो पास से मुझे जाऊँ मो मौसा को रिसीव करने आउ देखी पारे ये हूँ आमर किसी बाहर दृश्य फाइनाली मुझे त्रिपुर बसस्टाण्ड पहुँच जाए देखिए आ मौसा मौसी खोजुरी कहीं कड़े कौन अच्छे कहीं जानी होनी देखिए एमती किसी अच्छी त्रिपुर दृश्य बसस्टाण्ड कड़े गले मौसा कड़े गले को शॉपिंग मॉल जाए को शॉपिंग मॉल जाए फाइनाली मौसा पाई गली हाय कर मौसा हाय कर हाय कौन विवेक को रखला हाँ फाइनाली मौसा भेटी आउ कौन गला विवेक भितर कड़े पड़ी विवेक जुहार करनी कौन करते भल अच्छे मौसा भी जुहार करनी खाली ये कर दे भल अच्छे कि हाय कर दे अरे हाय कर आइसक्रीम केक भल भल अच्छे कौन आन मो पे हाँ विवेक आ किसी नहीं परा कौटा सीटा के जानी कौन देखी पारे यहाँ एमती किसी दृश्य अच्छे त्रिपुर बसस्टाण्ड आईटू आम घर को जावाई हेले ये गोटे अटोटी करा पड़ो जन पिछा 10 टका लेखाएं नब जा अटोरे बर्तमान आम पलि आस अधा रास्ता को आ मौसा मासी अटोरे ये अटोरे पर गले चले यार मोबाइल आगे मन माछण दिया पर विवेक विवेक कदली पत्र मुझे आनी जा डाक जा खाइब फाइनाली आम बस खाई बसचु ये भात डाली चिकेन तरकारी आ कौन है मौसा कौन बनईच पनीर तरकारी सी डालमा तुम मौसी बस पड़ ये ए विवेक आउन खाऊ निकी मौसा खाइब डालमा से अपा आंटी कहीं मौसा देखिए केमती स्पेशल बन पनीर को भाजी ना तेल रे भाजी ना भाजी दिले एटा बासीटा बोधे लागिला हां बासीटा हां तेल वाले ताते नथियो ना ना ताते ना पूरा ताते ना पनीर बासीटा हां बासी रो जना पड़े
बासी कि जमा पड़े तुमको ରହିଯିବ କାଇଁ କେମିତି ଦେଖିଆ ଫ୍ରିଜ ରହୁନି 2-3 ଦିନ ରହିବ ଜାଣିବନି କିଛି ମୋ ସାଥି ଖାଇବୁ ବନେଇବି ଫ୍ରିଜ କେଉ କମ ଦେଲ ନାଇଁ ମସଲା ମସଲି ଠିକ ସେ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। କୁହ ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେ मत खाली छोड़ दियो खाली छोड़ ରହିବ ଝୋଳ ସେ छोड़ दियो अब अणेंगे दियो खाइबो? अणेंगे दियो ହଉ ଆମେ ଖାଇସାର ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲା ଭାଇ ଜାମକୋଳି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠୁ ଏଇଟା ତ ଜାମୁକୋଳି କିଲୋ 140 ଟଙ୍କା ବିବେକ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ସେ ହଟିଲା ତ ବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ନେବୁ ରେ ମାଛ ଚାଲ ହାଁ किस लगा हाँ आगो चला जाता देखिए थोड़ा देखिए को माछ नब कम ना तो कि माछ सब रंगीन रंगीन माछ जाक सब अच्छे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नहीं जानी जे पैसा नहीं यहाँ बड़ बड़ टी अच्छी देख ये माछ ए माछ देख तो कि माछ अच्छे यहाँ मल्ली रेड टाइगर एड़ा पांडा ए माछड़ा पांडा माछ एड़ा कि केरानी माछ वाला देखा अच्छे ऑस्कर 2 पीस 500 यार 2 पीस 80 टका अधे रेट आगु जी देखिए ना 10 टका चल ये मु काली तुमने आन दे वाला पैसा दे ये सब ठीक थिला जे खाली रेट टी अच्छे नोटला तो ना ए जल्दी आ आगे देखिबा हाँ नो बिल्ली आम रूम पाखे गोटे सेमती गोटे अच्छी ये सब ठीक थिला जे खाली रेट टी अच्छे नोटला तो ना ए जल्दी आ आगे देखिबा हाँ नो बिल्ली आम रूम पाखे गोटे सेमती गोटे अच्छी एडी जीवा एडी जीवा हाँ कौन कहीच बढ़िया मस्त मस्त चल यहां पे इधर कर ना ये पीछे वाला ना पीछे वाला ऊपर जोड़ी दीदा हाँ ठीक अच्छे जे ना नब एटा भल अच्छे जे केते सुंदर रे बापा एड़ा गोटे देखो रंगीन 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 सब कहीच पथुटा ना कोड़ा एड़ा हां एड़ा कोड़ा पथटा बा हां सुइछि बाबा सोईछि ना मरछि रे ना बा दिन तड़ा अच्छा नहीं पथुटा ना एड़ा केड़े केड़े माछ देखनो एड़ा बढ़िया माछ आइछि शंख के जान पचार देखिए
ଏଇଟା ଅଧିକ ପଇସା ନେବ। ଶୋଇଛି ନା ପଥରଟା କେଜାଣି ଶୋଇଛି ମର ଯାଇଥିଲେ ନା ଏ ବାଡ଼ ନା ନାଇଁ ରେ ଜିନିଷ ଗୋଡ଼ ହଲ ହଲ ଗଲା ଆଁ ଗୋଡ଼ ହଲ ହଲ ଗଲା ଶୋଇଛି ଛୁଆ ଫୁଟେ ଆମେ ନିଜେ ଇଏ ଯା କହିବେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ ଜର ଖାଇ ମାରି ଦେଉଛି ନାଇଁ କୋଉଟା ନବୁ ଏଇଟା ନବୁ ନା ସେଇଟା ନବୁ ଆଁ ହାय ତାର ଏଇଟା ନବ ଇଚ୍ଛା ତାର କୋଉଠି ଦେଖିଲ ନା ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖିଲ ନା ବାଡ଼େଇଲା ବାଡ଼େଇଲା ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ମରିଲା ମୁଁ ଗାଲି ଦେଖିକି ଚାଲେ ପଢ଼ା ପଢ଼ି କୋଉଟା ନବୁ କହ ଏଇ ହାତ କୋଡ଼ା ନବା ଏଇଟା ଗଲେ ଫାଇଟିଂ ମାଛ ଯାକି ମୋଟା ଏଇଟା 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 ହଁ କୋଉଟା ନବୁ ଏଇଟା ନବୁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ନବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ପଚାର ନବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଆ ଏଇଟା ପଚାର ଦେଖିଆ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଏ କ'ଣ କି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କି କହୁଛି କଳା କହୁନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ କୋଉଟା ହଁ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ନାଇଁ ଇଏ ନା ନା ଇଏ ନା ପର 20 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା କତ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହଁ ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲେ କି ହଁ ಪಕ್ಕ ನಾ ನಾ ಇದು ಅದು ரெண்டு சேர்ந்து வச்சுக்கலாமா ಇಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ଦରକାର ବୋଲି ମୋଟର ଅଛି ମୋଟର ଅଛି ନା ମୋଟର ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ମିଶେଇକି ରଖିଲେ ହବ କି ଏ ମାଛ ହଁ ଅଛି ନା ସେ ମାଛ ସେ କହୁଛି ମୋଟର ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ବଟର ଅଛି ଯେ ଏକାଠି ରଖିଲେ ହବ କି ଏ ମାଛ ବିବେକ ଏତେ ପକେଇ ଦେ ନା ନା ତୁ ପକେଇ ଦଉନୁ ବାବା ଖୁସି ତ ହାଁ ଏଇ ଖୁସି ତ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଯାନା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପକେଇ ଦଉ ଦେ ଆମ କାଞ୍ଚି ରଖିତେ ତୁ ପକେଇ ଦଉ ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଗ ଅଛି ଫୁଟୁ ଆଉ କ'ଣ ଉନପନ ଆଉ ମାଛ ନଉନୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ନଉନୁ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ସେ ଖାଉడు ବଳିଆ କାଳେ କାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ରଖିବା ମୁର୍ଗୀ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ କିଣା ସରିକି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯାଉଛୁ କେଉଁଠି ନା ତିରପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବିବେକ ପଳଉ କିରେ ହାଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଏଇଟା ଯିବ ଶହେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଗାଡ଼ିରେ ମଉସା ମଉସା ଚଢ଼ିଗଲେ ଚାଲ ଚାଲ ବିବେକ ପଳଉ କିରେ ଏ ନେ ତ ମାଛ ନେ ମାଛ ବାଇ ଯିବରି ହଉ ଆଉ ରୁହ ଗୋଟା ଲାଗିଗଲା ଶିର ଲାଗିଗଲା ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବାଇକ୍ କରିଦେଇ ପଳବା ରେ ବିବେକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇ ବାଇକ୍ ହଁ ବାଇକ୍
ହଉ ପରେ ମଉସା ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ମଉସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଛାଡ଼ିକିନା ଏବେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ବାଟରେ କ'ଣ କିଣିବା କି କ'ଣ କରିବି। ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମଉସାକୁ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନାସପାତି ଟିକେ, ଅରେଞ୍ଜ ଟିକେ ଆଉ ଆପେଲ୍ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।